Para hindi nyo mabanggit ulit yung number. Oo nga. Ay, choose number. Choose number. Banggit ka ng number, isa lang. Mamaya. Yan, say it lang. Nakasama ko ako hamak sa ito. Okay, game. 1, 2, 3. 11. Hindi naman nila papapremyo. 11. Wala. Bigay mo. Sa likod ka po. Number. Number? Number? Choose number. 1 to 100. 8 daw. 8. 8. Number 8. Meron! Wait, for number 8. Number 8. Number 8. Bawal mo silipin yan. Ay, kayo na sumilip. Ang number 8. Right na. Number 8 ay Pati. Here, ikaw. Number? Number? 9. Up to 100. Up to 100. Dami number. 99. 99. Wala. 20. Wala. 45. Ano ba ang sila? Wala. 45. 13. Yes. Wala. 17. Wala. Number 3. Meron. Toyo. Ano yan? Toyo. Toyo. Number 3. Toyo. Lansi. Toyo. Asukan. Bira. Suka. Toyo. Suka. Suka. Ay, palaman. Kompleto na yung adobo. Baby, si Dairis pala. Dairis wala ako pala. Si Dairis pala. Kompleto na yung adobo ko. Wait lang. Suka. Congratulations. Number Darish. Ano na lang yan? Edad na lang yan. 3. Ano? 2. Wow. 16. Meron. 16. Hindi ah. Toyo. Asukal. Toyo. Ding dong. Wala. 99. 73. Wala. 31. 31. Birthday ko yun eh. Wala. 27. 27. Meron. Paminta. Uy, bawang. Pulutan. Next. 24. 24. Meron. Sakto sa'yo to. 24. Ang galing mo. Alam ko yan. Tawa. Ilan na siya? Sige lang. Kano, tawa. Gusto na kayo number 4. Number. What should we choose? Next. Number Number 8. Kasama mo na yun, medyo ko. Wala na. Hindi, iba naman. Iba naman. Number 1.
number? Ikaw magsabi. 17. 17. 17. Wala. Say number 1. Number 6. Wala. Ay, sayang. Number? Number 1. 1. Walang 1. Next. 15. 15. Walang 15. Ha? 15. Walang 15. 28. Walang 28. 60. 60. Senior, wala. Sunod kayo. 23. 23. Walang 23. Ha? 88. Meron. Meron na namang 88. Pretzel. 88. Sip-sip kalamansi. Oy! Wala. Wala. Try ka, ano number? 62? Ano number? Wala. Ano number doon? Wala. Ano sinabi ni Tay? 62. Wala, ano? Sinabi na ni Joe kung ano yun. Wala, Fred. Bawal na muli. 48. Hindi na ka na. 48. Pagtuhaan na. Wala. Pwede na. 44. Wala. 69. Ha? 25. Meron. Suka. Toyo. Tayo mag-adobo doon. Ay, hindi na ako wala random. Ha? Toyo. Toyo. Ipantitid na natin bukas yan. Almusal. Number. Sinabi niyo yun. Sinabi ko na yun. Wala. Ay, wala na. Number what? Number 6. 6. Wala, Raika. Okay. Wala. 99. Wala. Sinabi na yun eh. Dalawa lang sinabi ni Joko. Ay, ano ba nga? 32. 32. Wala. Sandali lang Wait lang. 75. Wala. 22. Wala. Number ano po? 18. Wala. Buta hindi pa na kompleto yung adobo ko Ha? 66. No. 6. Wala. Huwag mo na i-change. Ito na lang kasi 83. 83. Hindi mo nun ng live. Wala. 97. 97. Wala. 79. 79. Wala. 85. 85. Wala. 96. 96. Wala. Like your 7. Wala. Wala. Ano? Say. Ha? 76? Meron. Wala. Say 33. Ha? 33. 33? Meron? Paminta. Alfonso, may Alfonso ba dyan? 50 pesos?
Teka. Gift ko yan. Dami pa oh. 7-7. 77 meron. Sabon. Ay, panglabahan na. Ano, babad ka na. Pero, wala kang boss mo siya. 9-10. Ako, naiwan pa yung sabon. Mabalikan na natin. Ano yan, Ariel? O ano? Light. Sino ka makakuha 500? Oo, meron. Sabi nila. Wala yung sabon. Ibigyan na natin 50 mamaya. Ay, ito pala. Andyan yan. Problema yun. Raika, malis ka dyan. Sinabi niya na. Papaya soap. I-sponsor ko lahat yan ha. Hindi ako. Ano sabi? 67. Wala! 55. Asin! 55. Meron. Gawin mo nga mo. Baka 500 yan ha. Ito naman si... Chip-chip na naman. Pringle. 83. 44. Wala. 61. Meron. Ano yan? Sip-sip ka naman. 61. Ito, may sandang papasali ka mo. 500. Meron. Ilan? 11. Walang 11. Ikaw. Mamaya pa kayo. Mamaya pa kayo. 89. Ben, mamaya ka pa. Mamaya ka pa. 10. Wala. Mala sa riyan. Wala. 91. 91. Sige, sinabi mo na yan. Wala. What? 50? Sinabi mo na yun. Wala. 70 daw. Wala. Ay, ano na, Kuya Denver na. Ano? What? Ay, 42? Meron! Sip-sip ka naman sip. 42. Galing din. Ay, wala, 12. Bigay mo ko ng number. Wait, tapos ka na. Sama mo naman. 55. 55. Nakuha na. Printed. Nakuha na. 92. 30. Sinabi na. Wala. Sinabi ba? Wala. Sinabi niyo. 36. Wala. 14. Meron. Panghugas. Wala. Ako na naman makuhugas. 98. Sinabi na yun. Sinabi na yun. 5. Meron. 500. Cup noodles. Napkin. Sagan! Ay, pwede mo lang. Number 5.
Pwede to? Ito, walang ito. Sinabi na yun. 77. Naulay ka. 77. Sabi na. 94. 94, meron. Sip-sip ka naman, eh. Right side. Butter coconut. 94. 96. 26. Ha? 26 daw. 26. I give you, Wala. give me your purple one. Mamaya ulit babalik Red na pala. one. Give me the money. Ay, titignan mo. Ay, daw mo na. Ha? 71, meron. Si Raika. Pansit Canton. Top noodles at Pansit Canton. Look! Dapat luto ko ni mamaya. 10. Walang kaya. Okay, kuya na. 11. Sabi na. It's okay. 41. Wala. Tubig na kayo pa po. Pito pa to, pito. Doon ka mamaya, doon. 89, nasabi na yan eh. Wala. 60. 60, wala. Nasabi na yun. Dapat pala sabi ulit. Wala. 87. 87. Wala. Ano? 19. 19, meron. Dishwashing. 50 pesos. Ilan na lang. Uy mo. 6, 19. Anim na lang. Ah, 100. Easy money. Thank you, right? Tapos na yan. Sorry. Last 6. 6 na lang. Ay, pito pala, pito pa. Ano sinabi mo? Ano highlight? Highlight. Ang salbagal. Kanina ko Hindi, halo eh, halo. Wala na sabi yung driver. Sabi na. Sabi na. 88, nasabi na. May mainit ka. 100. Wala. Sabi na. 72. Wala. Wala yung kode ko. Hindi ako mananalo. Wala. 45. Sinabi na ni Mami yun, wala. Wala to. Mabasag mo yung baso, hawa mabuti. Dito ka na lang meron. 76, wala. Sinabi ko. Wala. Hindi namin narinig. 7. Ay! Wala na, wala. 29. Wala. 35. Wala. Namuha. Number 4. Wala. Number 3. Nasabi na. Sorry, yung Nasabi na. 29. Nasabi ko, kasabi lang. Pag last time na, bibigyan ko kayo ng kulog. Sige. 14. Nasabi na, nasabi na. Sorry naman, sorry. Ha? Meron. 40 pesos. May 17 na? Uwi ko lang 15. Laurel. Meron pa. Oh, may sukli pa 10. Wala na yan. 36. Wala. 17. 70. Wala. Nasabi na ni Tito. 37. Wala. 20 to 12. Wala. Ano daw? 96. 96? Nasabi na wala. 38? Meron. Shampoo. Yan, maligo ka na. Dala lang to.
5. Dapat sasabihin mo yun, Nari. Oh, last 5. Last 5. Yung last 5, meron line of 9, may line of 4, may line of 3, may line of 2, may line of 5. 9, 4, 3, 2, 5. Nasa line na yun. 9, 4, 3, 2, 5. Nasa simula sa line number na yun. 91? Wala. 9, 4, 3, 2, 5 simula. 57. Meron! Wala namang sinabi 7 ah. 57! Ang pa! Line of 4, line of 9, line of 3, line of 2. Line of 9. 96. Wala. Wala. 95. Wala. Basta, nagsisimula sa 4, 9, 3, 2. Ano na lang isa? 4, 9, 3, 2. Nagsisimula sa 4, 9, 3, 2. Yun na lang? 9. Wala. 39. Meron! 49. Wala na yung 9. Naku, mamaya, ano? Sardinas! Congratulations! May ulam na kayo. Tatlo na lang. 4, 9, 2. 492, 494. 492. Ang net 40 plus, 27. Wala. Pataas. 40. 40, meron! Tsaka 2 na lang. 9 tsaka 2 na lang. 500. Uy! Halos! Ano na lang natitira? 5, 10, 2. Ayun, 9. Ano na lang yung lang? 5, 9, and 2. Ay, ito na lang. 90. 19, meron. Line of 2. Ha? 21. Meron! Congrats! Sim-sim ka lang! Wala na! Nanalo na nga ako! Ilang pa yan? Wala na! Pagod na ako! Nakuha ni Derek. Si Rian, nalalo! Siguro na naman sila. Sige, ayoko na. Sige, nanalo tayo.